কাজিৰঙা। অসম আৰু অসমীয়াৰ গৌৰৱ। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মনোমোহা কাজিৰঙাৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যই মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰে প্ৰতিগৰাকী পৰ্যটকক। কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্যক লৈ এইবাৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত কেৱল বিনন্দীয়া কাজিৰঙাৰ কথা। দেওবাৰে কলিয়াবৰত বিশাল জনসভাত দুবছৰৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত কটোৱা সময়খিনিক লৈ নষ্টালজিক হৈ পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰী। কাজিৰঙাত অতিবাহিত কৰা সময়খিনি জীৱনৰ বিশেষ মুহূৰ্ত বুলি অভিহিত কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। आज फिर काजीरंगा आने का सौभाग्य मिला है। स्वाभाविक है मुझे अपनी पिछली यात्रा याद आना बहुत स्वाभाविक है। 2 वर्ष पहले काजीरंगा में बिताए गए पल मेरे जीवन के बहुत खास अनुभवों में शामिल है। কাজিৰঙাত নৈশযাপন কৰি পিছদিনা পুৱা হাতীৰ পিঠিত উঠি ইয়াৰ সৌন্দৰ্য নিচেই ওচৰৰ পৰা উপভোগ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইমানেই নহয়, প্ৰতিবাৰেই অসমলৈ আহিলে সুকীয়া অনুভৱ আৰু আনন্দ লাভ কৰাৰ কথাও জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क में रात्रि विश्राम करने का अवसर मिला था और अगली सुबह एलिफेंट सफारी के दौरान मैंने इस क्षेत्र की सुंदरता को बहुत करीबी से महसूस किया था। साथियों, मुझे हमेशा असम आकर एक अलग ही खुशी मिलती है। কাজিৰঙা কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানেই নহয়, কাজিৰঙা অসমৰ আত্মা। বিশাল জনসভাত কাজিৰঙাক লৈ এইদৰেই প্ৰশংসা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। काजीरंगा केवल एक नेशनल पार्क नहीं है, काजीरंगा तो असम की आत्मा है, आत्मा। ये भारत की बायोडायवर्सिटी का एक अनमोल रत्न भी है। ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই গীতৰ মাজেৰে কিদৰে কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্য দাঙি ধৰিছিল সেয়াও বৰ্ণনা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। काजीरंगा की सुंदरता के बारे में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने कहा था, आमार काजीरंगा धन्यो। प्रकृति दुनिया कुलात खेली, आमार मोर होल पुण्यो। কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্যক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কলিয়াবৰৰ সভাৰ পৰা প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ থকাৰ সময়তেই কংগ্ৰেছ শাসনত হোৱা গড় হত্যাৰ কথাও উল্লেখ কৰে। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড় হত্যা চলিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি পুনৰবাৰ দৃঢ়তাৰে দাবী কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। एक समय था जब काजीरंगा में राइनो के शिकार की घटनाएं असम की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी थी। 2013 और 14 में एक सींग वाले दर्जनों राइनो मारे गए। भाजपा सरकार ने तय किया था कि हम ये नहीं चलने देंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। हमने इसके बाद
सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत किया, इसका सुखद परिणाम भी सामने आया। 2025 में राइनो के शिकार की एक भी घटना सामने नहीं आई है। কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব। কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিডৰৰ শিলান্যাস কৰি মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। काजीरंगा और यहां के वन्य जीवों को बचाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है, यह असम के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। और सिर्फ मोदी का नहीं, आपका भी दायित्व है। न्यूज डेस्क ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।